Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi sodarin nahari kudiyat hawaijuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah bersyukur kita tuhadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat na ilehen ni Allah ta'ala di ita. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum ita baca ima fotokopi nadungi bagi di antara ita, pertama mengenai masalah kelebihan nina membaca surah Yasin. Pertama ima neidokon nina binta mangkoro'a Yasin fi sodarin nahari kudiyat hawa ijuhu roahud daromi. Bahasona idokon nabinta ise sajo alakna membaca Yasin pada permulaan hari, niscaya akan dipenuhi Allah segala hajat-hajatnya pada hari itu. Jadi ise sajo alakna membaca surah Yasin, insyaallah ta'ala disadari ipenuhi Allah ta'ala hajatnya. Surah Yasinon bahasona ido kondoon kolbul Quran, ate-ate ni Al-Quran. Bahasona isi alakna membaca surah Yasin, ilehen 10 kali pahalo namang hotomkon Al-Quran. Songoni madisada katorangan. Kemudian na selanjutnya surah Yasin dohot surah Toha ibacaon. Diri bahasona Allah Ta'ala membacakan surah Toha dan surah Yasin 1000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Para malaikat membege surahi, maka ahaning malaikat alangkah berbahagiana umat na iturunkan ni Allah Ta'ala tualai Al-Quran. Alangkah bahagiana alai na ipamasukan Allah Ta'ala Al-Quran tu dalam hati ni alai. Arang artina alak na mangapil nai watau alak na mangapil Qur'ani, alangkah berbahagia na alak nai. Berikutnya bahasona isi alak na membaca surah Yasin semata-mata karena menuntut ridho Allah Ta'ala, mengharap ridho Allah Ta'ala, maka ampun dosa-dosanya. Harani bahasona surah Yasinon sangat deges ibacaon tualak naget meninggal. Ibaca surah Yasin tualak naget meninggal, maka insyaallah ilehen Allah kelebihanna menjadi panolong isia ketika menghadapi sakaratul maut. Dohot ibacaon Yasin tualak naget meninggal, insyaallah menjadi panolong isia ketika get ipa masuk ia tuliang kuburi. Kemudian alak na membaca surah Yasin, insyaallah ijauhkan Allah Ta'ala dari segala kesusahan dunia dan akhiratnya. Kemudian idokon nabinta, hatiku ingin agar surah Yasin berada di dalam hati setiap umatku, ning nabinta. Kemudian isi alak na membaca Yasin di borngin niari, kemudian meninggal ia di borngini juo, maka digolongkon maya alak nama tesahid. Kemudian isi alak nama membaca Yasin, insyaallah diampuni Allah dosa-dosanya.
Isialakna membaca Yasin ketika ia menghadapi kelaparan atau menghadapi kasusahan di dalam kehidupan, maka Allah akan menolongna menghilangkan kesusahan hidupnya, menghilangkan sarodi ita, bahkan isoni dokonia isialakna membaca Yasin di waktu lapar, Allah hilangkan rasa laparnya. Siapa yang jadi ulang gara-gara ini menakon mangan ni naminon anggwalak na tenge-tenge ibo na so setuju ya tuna songonon-songononan nangkon mangan ningya bageme na mo coma ninon komentar ni alak-alak na so betul-betul mariman tu Allah Ta'ala songon na udoko ni de na lewat bahasona alak-alak na dompak itimpo kasusahan inda dong panganon inda dong sanga ahape sumbayang ia 2 rakaat. Kemudian dibaca ya rakaat pertama wadduha napaduana alam nasro, kemudian nadi dibaca ya surah ahadedi pahuwa yahdin naninga surah ahayadi as-su'ara ayat 78 sampai 89 yulakulaki ia 21 kali au maunjung mai keheu tu sada daerah wambang na songon di itaon ngaudokon daerahna arana inda tolantong saling marsi pailailaan keheu tu sada daerah naget marmaksud adong topoton kuisi sada guru na ahli di dalam sada bidang ilmu ternyata tolap tusi i bulan Ramadan jadi mangan sahur di itaon marangkat tuadun tolap potang ndarong na mengajak marbuko. Jadi masojid minum masongoni adong isi inumon. Kemudian adong kalak na manawarkon na mangan sonop lalu me maka akhirnya lesilenia jauh tolu batu. Toluaha tolung korot. Tolung korot sonop pisang menek-menek korotan upangan. Ime ia balanjo na 2 hari 2 borngi. Ternyata ngana meninggal haon manejolomon. Ternyata alhamdulillah mancit do situ tu indah isi marupa saat na kadang terjadi do ia malkon kaji termasuk manang kininan surah as-su'ara ima ayat 78 sampai 89 madung jod-jod de isampeon di pengajian. Mudah-mudahan ditolong Allah Ta'ala deh. Jadi na berikut nada isialakna membaca surah Yasin nang kinin insyaallah alakna kelaparan hilangkon Allah rasa laparna atau mungkin saja ilehen Tuhan rasoki isia tingon nasui sangko-sangkonia arorona. Anggo kadang akal ita padalan na mangulun ngana rasa joon. Contoh Nabi Yunus jabat 40 hari iboltok ni gulain mangulun do pelangai. Anggo akal do ipadong. Anggo akal do ibaen ipadalan. Radio 40 hari manguli boltok ni gulain. Pigai kagolapan ni boltok ni gulai ni perut ikan sangat gelap. Lautan sangat gelap, ada isi oksigen. Tapi yang gue pasari-sari tapi Allah menghendaki. Ternyata mangulu do Nabi Yunus, mangulu. Nabi Ibrahim ibagasan di api, mungkin mesalamat. Anggo secara akal do ita padala. Ngarai, memang Allah Ta'ala get markehendak menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Musa membola lautan, rame. Anggo secara akal do, bong kamalauti, rade sadia canggih pialati nganarai nda mardomu songon naiban kaco ompot ontu baribaan kiri kanan menjadi songon dalan tol ontu adundo rade sadia canggih penung rangkung ape nadong ina sanggup dai tapi Allah Ta'ala berkehendak. Jadi maksudna soi sampeo ni mana bodabo na hebatan komentarnya lakon na lucu-lucuan tile. Aranantong biya mentong debangana betul-betul dilalaya mariman tu Allah Ta'ala hana menjalai salah nama yanon. Maka na selanjutnya isialakna membaca Yasin di saat tersesati dia suatu jalan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya supaya dia ketahui jalan. Contohnya adong kalakina tersesat di aranganan, tersesat di tengah lautanan, ngai boto ya membaca Yasin ya. Insya Allah itunjuki Allah deh seulang tersesat ya di jalan. Kemudian isialakna membaca Yasin karena kehilangan sesuatu, termasuk kehilangan hewan ternaknya, maka Allah akan mengembalikannya.
Siapa yang membaca surah Yasin di saat dia mengalami kekurangan bahan ataupun kekurangan makanan, maka Allah akan mencukupkannya. Jadi selanjutnya isialakna membaca surah Yasin tu ada boru naget mengalahirkan, maka insya Allah dimudahkan Allah melahirkannya. Bacaon unjung mawida seh nangon mokah na jolo Syekh Majid ipadoah kon kalak kisia aik nonggoy na muloi ngon pangkal sampai tu ujung tangkas meyasini ibaca na tuaiki. Anggoho hari padoah kon kalak tu hoaik paling ibaca ho kulollo. Imentong na dapat ni muda. Adun dongan sah meubege muloi awal sampai akhir surah Yasini baru itiup kon na painum kon kamu man. Jana selanjutnya isialakna membaca surah Yasin dot surah As-Saffat pada hari Jumat, lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat dan permintaannya. Jadi mengenai surah Yasinon nabahatan kelebihan najolo gurunta almarhum ayah tarutung marsapa madongan ayah au nasikola targanggu saja ulala ayah pikirani harani nama poso majologorarna ning donganon sondia doma ayah solanjut sikolaon mudah-mudahan itunjuki Allah Ta'ala iba tudalan na irido ini Allah Ta'ala ulang gari targanggu iba na songononan bo harana iba saun umur niba ning dongani maning adun baca surah Yasin setiap maghrib insya Allah marhasil dohoi saulakon nasikolaon. Kemudian mula inda pemampan ilaloho targanggu sajodo pe harani masalah nama poso na dia maka banyak 2 kali sadari nina. Disada katorangan bosei dokon gurunta isena membaca Yasin maghrib insya Allah inda susah kon Tuhan pikiran na sampai torang hari. Isena membaca Yasin subuh inda susah kon Tuhan pikiran na sampai potang hari. Jadi on kajinta sadarion mengenai termasuk kelebihan Yasin dohot cara membaca Yasin menurut persini Abu Abbas ligida idokon mayasin nangkan ita parsiajarion do idokon Yasin tunggal mulai Yasin 40 sadan tong lain seh nati lain ulamana namandokon ibaca Yasin 40 sada sonon-sonon kelebihan mulai baca Yasin dohot cara na songononan maka insya Allah Ta'ala ikabulkan Allah hajat-hajat niba. Maka au pribadi pe on masering ubaca ketika adong hajat-hajat ulala tu Tuhan maka isamping umpamana adong hajat niba tu Allah Ta'ala songon na isampeon di hari-hari na lewat membaca bismillah 786 sadari selama palingotik sapoke anggo bisa mar 20 sadari anggo bisa gari sampai makobul hajat nibai maka idampingan bosegari dohot membaca surah Yasin dohot cara naonan insyaallah Ta'ala mudah-mudahan dikabulkan Allah hajat dan permintaan ta. Sundia macara naon ma. Pertama istighfar mai bajolo. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ibaca istighfar 3 ngamarimbar tolu jadi 5 jadi 7 jadi. Kemudian marsolawat mai batu Rasulullah, baca solawat tu Rasulullah. Kemudian ibaca mapatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bahasa Arab ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca sekali itu Rasulullah. Kemudian kepada Abu Abbas Al-Fatihah. Abu Abbas mana mandokon dohot cara songonon kita membaca Yasin insya Allah ikabulkan Allah hajatna. Isegorarna Abu Abbas. Kemudian 2 Fatihah kepada yang diniatkan atau hajat. Adong hajatku songonon da Tuhanku Al-Fatihah. Baca mah umpamana kurang sehat saja ita ndak dapat kita italala kesehatan ta. Tu hajatku Tuhanku mudah-mudahan sehat tau. Al-Fatihah. Tu anakku mudah-mudahan Tuhanku lulus ya di dalam ujianon. Al-Fatihah.
Jadi tolu kali hajat ni baik betul. Ahado hajatmu. Pertama nangkinin Fatihatu Rasulullah. Kemudian Fatihatu Abu Abbas. Baru tu hajat niba atau keinginan niba. Ahanai hajatani ahanai inginan. Baru ningi bama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 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 Wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus ma. Madung marsuo madadohod ayat. Ahama marsuo madohod ayat. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maradian jolo mando angkat tangan. Surah Yasin ayat 3 isi ayat 9. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mandoah jolo. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi ihfasni min a'yunin nasirina wa qulubil hasidina wal bagina kama hafastar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Ima doah naisi. Ima doah naisi. Paham metai? Lanjut bose. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus marsuo bose madadohod ayat ima di dalam ayat 20 pitu. Ahamai dokon Tuhan besaisi di ayat 20 pitu ayat 20 pitu. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maradian jolo mandoah bose. Allahumma akrimni bi qodoi hawaiji dok mahajatni. Sang aha. Allahumma akrimni bi qodoi hawaiji. Oh Tuhanku, sehatkan mau. Mula nasoni nakina orang sehat ya. Sehatkan ma Tuhanku anakki. Sehatkan ma Tuhanku. Suaming kining kamu bagai umpamana. Pokoknya hajatmu mantong tu Tuhan. Hajatmu mantong tu Tuhan. Atau menangkon ma Tuhanku anakki na testingi. Bahat hajat ni ba mantong. Baru lanjut bose ma. Lanjut bose ma membaca arana nangkin i ayat 20 pitu. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukromin. Terus ma marsuo bose ma dadohod ayat 58. Bose ma wasyamsu tajari li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Mandoah bose jolo. Allahumma inni as'aluka min fadlikal wasi'is sabigi ma tu'nini bihi an jami'i khalqika. Tolu kali. Allahumma inni as'aluka min fadlikal wasi'is sabigi. Oh ginde. Allahumma inni as'aluka min fadlikal wasi'is sabigi ma tu'nini bihi an jami'i khalqika. Tolu kali ulak-ulakan. Dia depe as-sabigi dah. Benjat dari tulisan na dah boy. Namar copat-copat mantong nangkinin baru fotokopion. Lagi lupa bose mau dah boy. Madung. Kemudian
Anong napela na sumalo membaca? Ogin. Ogin te pakai titik do. Pakai titik do kawan dah. Kan? Pakai titik nasah dia teh. Madung. Pas me. Adong lepe. Baru na selanjutnya bose naro ni taulaki mula. Marsuo bose madadohod ayat ima salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dia ulak-ulakan. Kan marsuo madadohod ayat umpamana lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Maradian jolo. Ahmaduahna onma. Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Lanjut bose. Marsuo bose madadohod ayat ima ayat 80 sada. Ahamaidokon Allah Ta'ala bose dia sini. Awalaisal lazi khalaqas samawati wal ardu biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala. Isi do maradian na bose menurut pendapat nion. Menurut pendapat ni Abu Abbason ison maradian mislahum bala. Maradian jolo. Mandoah ma qadirun ala ayyaf'alali begini wa yasrifu anni begini. Hadi maksudna guru aon ma. Awalaisal lazi khalaqas samawati wal ardu biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala. Mandoah majolo. Ahama bain bahasa dita. Ima soporluo ban pentakmu. Kuaso doho Tuhanku membainau songonon. Ima doah ni bay. Kuaso doho Tuhanku membainau songonon. Qadirun kan? Qadirun ala ayyaf'alali begini. Yang diingini atau hajat. Wa yasrifu anni begini. Dokon kebalikan ni hajat mina so inginimi. Contoh. Qadirun ala ayyaf'alali. Bain bahasa dita. Kuaso doho Tuhanku membainau sehat. Menghilangkan tingonau penyakit. Ngerti do? Qadirun ala ayyaf'alali. Atau kuaso dohoda Tuhanku memenangkan anak ki naujiani. Hilangkan ma Tuhanku hindarkan ma tingonia kekalahan. Ada contohnya. Kuaso dohoda Tuhanku membainau sehat. Menghindarkan nau tingon penyakit. Tulis mesi sangat songon dia menurut napas ilalah. Yang diingini atau hajat, yang tidak diingini atau kebalikan dari hajat ni ba. Bisa do, mengerti dole. Insyaallah mengerti me. Tolu kali ulak-ulakan dah. Kuaso doho Tuhanku membaina nakki monang. Menghilangkan tingon anakki kakalahan. Kuaso doho da Tuhanku membain anakki monang di dalam ujianon. Ela matingonia kekalahan. Kuaso doho da Tuhanku membain anakki monang di dalam ujianon. Menghilangkan tingonia kekalahan. On ma. Mula nasoni. Kuaso doho da Tuhanku membainau sehat. Mangela penyakit kon. Kuaso doho da Tuhanku membainau sehat. Mangela au tingon penyakiton. Waya seripu menghindar koniba. Memalingkan menghindarkan tingonau. Mulaget bahasa Arab na. Nangkon beban bahasa Arab na iyan. Gontirot bahasa dita. Mula na sumangarti ho. Mula ingon kodiru ni. Berdoa na ninay. Ban mesi. Kuasa. Engkau kuasa ya Allah membuatku begini. Menghindarkan daripadaku begini.
Marbeda guruna tentu marbeda non wirid-wirid na ilennia ronon sada guru au ondo wirid na paling usayangi au ondo ulala doah na paling makobul na sering uamalkon ningia na sarupo do jagal do daboy sorap laku sorap adong na manabusina temajo jo tu dokon jamu ipanyabungan adong na paling tabo ilala na daging ni lombu daging nai adong ningia lalaya na cocok na sup do tulang nai adong ilalaya ningia na paling cocok pat jolo nai awinda bapat bolakangi doning bayo robose sada bayo lapang-lapang dalam kubur au sude guru na paling top ulala mengenai daging ni lombu jadi orbo jadi suping nai donia aso songoni ningku ngadapot kamu do perahasiana ning bayo ibose arana itu tungi kemudian isup dorek-dorek awi maulala len matualak na somaripon jadi sorap lalu sude sorap laku sude jagali awan dukanduk nai doning bayo harana mulai rondang masuk o bumbu nai tu sini ya bo ima songa sarupo pas deh jadi mulai dokon guru-guru entai au ondo sering ubaca amanginang nia au ondo sering ubaca bapak-bapak ibu-ibu ning ya biasa deh maka au pribadi na sering uamalkon ketika adong ulala hajatku memang on masada angwau na paling sangat usayangi wirid untuk membaca Yasin sambil berdoa. Baca Yasin laus mandoa. Karena jarang ditentong langsung membaca Yasin dia, maka langsung laus mardoa maita songonon macarana. Malome. Pertama nang kini taulaki sakalinai, pertama istighfari bajolo. Istighfari ba. Dung salose membaca istighfari ba bopena tolu, bopena 5, bopena 7 jadi baru membaca solawat tiba. Dung ni baru ma kepada Rasulullah Al-Fatihah atau bahasa Arab ibenko ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Kepada Abu Abbas Al-Fatihah. Tu hajatku Tuhanku songonon-songonon Al-Fatihah. Mudah-mudahan marbuka pintu makobul tu hajat ni baik. Baru ibuluan ma. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin. Itu kali Yasin nai. Nda surah Yasin ini napitui. Sangat salah hati. Yasin kalimat Yasin na itu marsuwa bose manangkin dohot ayat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun ahadwah ni batu Tuhan Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi terus ihfasni min a'yunin nasirina wa qulubil hasidina wal bagina kama hafastar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Anggoi ngana asing ilala amu doahi bahat di turanna doa dia sini teh. Kemudian marsuwa sema dohot ayat bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ahma Allahumma akrimni biqodoi hawaiji. Idok mahajat ni bae sang aha. Idok mahajat ni bae sang aha. Baru marsuwa sema dohot ayat ima zalika taqdirul azizil alim. Ahmad wahniba Allahumma inni as'aluka min fadlikal wasi'is sabigi ma tu'nini bihi an jami'i khalqika. Marsuwa sema dohot ayat salamun qaulam mir rabbir rahim maka mandoah mai baisi Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Marsuwa sema dohot ayat awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardo biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Kuasa dohoda Tuhanku mambainau songonon-songonon
dohot menghindarkon tingonau songonon dokon. Kuasa Engkau ya Allah memberikan kesembuhan kepadaku dan menghindarkan daripadaku penyakit. Mulana penyakit. Kuasa dohoda Tuhanku membenau songonon. Nah iban mah. Hamantong hajat mutu Tuhan. Hajat ni bana bahat. Tolu kali may ulak-ulakan. Baru bala wa huwal khallaqul alim. Kan bala do pinang kini kan? Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Adong nama nampar tot bang indah. Ada nanga persina iya non nantong. Kan? Indah persina iya non kun fayakun. Indah we. Balad do balado ma Allah. Arane si pentong kantola ada paradiana nangkin. Wakaf do isi. Bisa me. Insyaallah taala tinggal mengamalkan na doma. Nda dong naso mungkin tu Allah taala. Kita saja do kadang-kadang urang giat naman doahon. Urang ra. Anggo betul-betul kita naman doahi insyaallah ikabulkan Allah taala. Terkadang doah tai ahan ita pangidoi ikabulkan Tuhan songon ita pangidoi. Terkadang doahi naita doah koni tu Tuhan santong kini jua makobul. Maka naligin Rasulullah mandoah Rasulullah so turun udan pada waktu indai turun kon Rasulullah tangan ni anggo ngaro udani langsung turun. Rado manombo ita pilihan Allah Ta'ala terkadang mandoah kita ahan ita doah koni langsung ita lala makobul. Alhamdulillah nama kobul mentong baya doah ki mudah-mudahan. Alhamdulillah ya Allah. Ning roat ya. Umpamana marjagal kamu hajatmu sada 1,5 juta sadarion pasai. Kani mentong ngana binoto manomboy pasai ilahan Allah Ta'ala. Sapala manombo ahanay doah koni tu Tuhan inda naroro. Andi gandoma yahirat saulakon. Tetapi alak na makobuli doahna tersonggot dunia saulakon. Aso de nabahata nilehen kebaikan isia. Jo au pinda boto niya. Radi ahado rupa doahnya nasoi kobul koni ni duniaon pahalo ni doahnya ilen di akhirat. Arana inda pada isia ni doah konnya. Inda cocok. Kemudian dua patoluna terkadang doahi itu kartuhan dot na lain. Inda dong imbar na songon daganak di itaon ipangidoga anak mi tembak-tembak ari rayo itabusiho motor remote. Ipangido anak mi tembak-tembak na marpelor itabusiho pestol-pestol na marbaterei na mangkuling. Ya Rab maju nina sajo mabaya. Rabo sedanaki aso botoan ko dia na pade tu anak mi pado na so pade tu anak mi. Botoan doh. Pado anak mi sendiri tu dirinya. Betul deh kan? Botoan de iba orang tua naon pado anak ni bana meneki. Jadi mulai lehen tembak-tembak di danakon, mabiari banaron ni tembak na mata nialak. Mandang-dangi iba, maka botoan iba ilehen ma pestol-pestol na marbaterei na mangkuling. Tujuan so salamat anak ni bay. Maka terkadang Allah Ta'ala songoni jua matuita. Itap angidoon na sonon sonda mako. Nalolot maho na mangido motori ayah nai. Mandoah saja tu Tuhan soilehen motor. Naiparikan bagasmu. Idi adalan na tu si. Mulai ben ko ito pidalanon ngatar podom kobe. Maka ulong ni roani Tuhan soles sinok komodom. Ndai lehen Tuhan jamu panabusini motor. Arana inda dong dalan na tu parikan. Mulai lehen gari jamu panabusini motor tartabusiamu ito pidalanon maindah na dong biayah nai modom ibagas nai motori sajo do maya. Dia genanan. O genanan juri motoriannya. Oh indah hewan bang dongan. Jadi terkadang
Indai doa ikabulkan Tuhan, harana botuan Tuhan dia napade. Terkadang itu kar Tuhan, on mada doa hina. Maluan me Tuhan ni, dia do napade tuita dia na sopade tuita. Jadi sakali nai ngabinoto mula membaca Yasin kita tong ita sampingkon. Au da seboto kaum ibu da on mabuhabo Qur'anon naunok mon nurangku na get 10 tahun na dong do menurang kon palanga lobina ubain me ison boha Qur'anon on nautikan hadi ima Yasin 7 kali pa agosainahum doa Allahumma yaman imi intung mada putih bati alhamdulillah. Kemudian umpamana idoa wa ja'alani minal mukramin Allahumma akrimni ninna saja doma. Jadi upati wal meson jadi membaca Yasin usaon me membaca Yasin na laus mandoa dohot cara nanang kini. Mulai parwiritan ngawoto bentong parwiritan nentong ngasarupo hajaton non marsidok hajat nentong te lo marsidok hajat na Tuhan. Waktuna nda dong kantun tuan ni waktuna ba idiana sompati ba borngin do sompat borngin ma dung makrib do sompat dung makrib ma subuh do sompat subuh manga marimbar ngadong katuntuan ni waktuna andigan ia malkon andigan na sompati ba. Udah hari Jumat pe malkon masalahna cuma nantong amalan na utamo nagarining ulama di hari Jumat adong 5 macam amalan na utamo di hari Jumat te. Pertama gari suratul kahfi do. Nah, suratul kahfi do gari ia malkon di hari Jumat atau malam Jumat ondong malam Jumat atau hari Jumat suratul kahfi mak ibaca mudah-mudahan jadi panorangi di iba ampun dosa niba sampai ro Jumat naroi tambah do peto luarina ini di katorangan. Kemudian napaduana yusaon ma di hari Jumat membaca sholawat tu Rasulullah paling otik 100. Ibain magari sabahat-bahat na sholawat niba tu Rasulullah. Nggo bisa pa di ngotik 100 sholawat niba di hari Jumat. 2 patuluna yusaon marsadokah di hari Jumat. Ulang na so marsadokah di hari Jumat. Bope sanga sadiana. Ulana 5.000 do 5.000 mah. Ulana 10.000 mah. Sanga sadiana. Au baya guru ngadong ahli sadokah da tarimo masoni sadokah. Olo mana tawa dong na mangalehen na. Ulang ngadong antong mandoah bose do mudah-mudahan soro. Kemudian napaupatna yusaon siarah kubur. Yusaon iba siarah kubur di hari Jumat. Man siarahi kuburan nyayah niba, kuburan nyumak niba. Jadi mula son kamu suamimu yubage maka isiarahan ma adong dabo manombo wida di akhir-akhiron nasoke do pe ya siarah tu keluarga nia ma ke siarah tu dia ar motor-motor na dia na mocom sementara kuburan nyayah nia na pot-potan do pe kuburan nyumak nia na pot-potan do pe maka keheme tu dia manombontong na alasan do sebenarnya ben naget raun do get pati daun baju na baru. Karena memang ada boru, indah tu lelehen gari 2 mocom dia ada boru. Mulai lehen 2 mocom dia ada boru, ramaria rada boru. Dia mena 2 mocomi, ngasongon kamu bayar laki don. Ngwamu dia marah insyaallah ta'ala itu. Ora juga deh. Pertama dia mah ulang gari mabahatu seremuyu. Jadi mabahatu seremuyu, ulang marsere muna lobi buat kamu sebahagian. Kalau besok, nda na tanggung bene singkat saja matangan ni baju ipe, na panudu na ipe na yolah doma, jilbab na ipe na ipa masuk doma tu bagasan so keluar gonjongi, na mocom ma, na nina bage masongonon bo na ipa lentik ma, na mocom ma ima, memang mangidomo pantong ima sada hobi mo ngasu dia ada boru ba.
Ulama na tawa dong nakaborata na daboru na idokonon ngasu de tope ho na bisuknai aima tope ho na bisuknai ngasu de olo tena sambungan na pentong ibu kan Allahumma akrimni bi qodoi hawaiji ningi ba idok mahajat ni ba olo bahasa Mandailing songoni bahasa dita idok hajat ni ba ay palanjut jolo sotik solang galang ilalaho adong dua macam na soto lagari ilehen bahat-bahat dia daboru pertama perhiasan arana jabat bahat perhiasan dia daboru nama leder ama na jube deba do bai au bangaso ni au gurunya tope nga alhamdulillah keluar nangon na ian arana tong manombokan rade 90%, 80%, tope na 20% ni hoisi. Kemudian napaduana baju na deges-deges, pakaian yang cantik-cantik. Biasa na jabat imiliki ada buru na dua mocomon, get keluar saja me. Tengah sudah na ida, atau peho na bisuk na nangkin. Biasa na jabat adong pakaian ni ada buru deges-deges, perhiasan na adong, nda bebe, na dong pesayu rek marianon tu bangun purba dero. Aso songoni, tentu adong serena. Adong baju na degesan. Tengget maumpamana kareta meta banjolo si kupi. Sanga sanga enmek umpama. Maka nadong pesayu risibo umpamana angkon na tua dunde aso get pati dauni. Jadi ima manombo na suisiarahini ado pekuburan ni ayahnia. Na suisiarahini ado pekuburan ni umaknia. Make tu dia mar motor-motor siarah-siarah. Pature majolo ngaben na goyak orang kuda ngana cimburu inda ada cimburung kubayasi insyaallah taala anggo olat nion doda cogo tadua non ngau botontong anggo olat nion 24 kampung sapoken garina iaja tarok majolo umpamana dapat 20 alak sa kampung berarti sadia me 480 tiga motor anak rai nalanjang me botuduran ni madu anggo naget songoni do inda get songoni bukan benda so cinta tatu ulama-ulama tatu guru-guru ta iya get ke siarah silahkan tetapi utama onjolo ayahmu umakmu keluargamu on kadang-kadang alak namarkeni iligin kuburan ni keluargana pot-pot doma indah nai pature, indah nai ligin-ligin, indah nai salangan. Ngana bena goyak orang kuy indah bena get. Indah dongan menyinggung non ya, ambe na wade menyinggung malo jatuh deh bae. Ambe na me, indah ada buruau mangidomoho. Indah get menyindir-nyindir menyinggung-nyinggung. Na penting ita pature bahasona mula naget kepeta siara, iya silahkan ma, tetapi keluarganta yuta utama ondo mansiarahina. Nah, berikut nada mengenai siarah kuburan nadeges nasugari ning ulama mula di kitab Irsadul Ibati bainia hari Jumat mah ngasom patiba manyogot arian ngasom patiba arian potang hari Jumat sadari isi mana deges nagari siarah kubur hari Jumat isi magari nadeges nitake siarah kubur hari Jumat. Mulai inda sompat kita hari Jumat, hari Kamis potang. Hari Kamis ma potang, dungko tu asar jadi. Si metake gari siarah kubur. Inda sompat isi, hari Sabtu manyogot. Hari Sabtu metake siarah kubur manyogot. Kemudian, mula isi itaning ulama siarah kubur. Hari Jumat. Baik ia manyogot arian potang, hari Kamis potang, hari Sabtu manyogot, itandaya laknai siarahani ibandingia sangai sebanaron. Songonima menurut pendapat ni Muhammad bin Wasi, so itandaya laknai siarahani ho sangai sehonaron. Tentu nganggo porwa mungai tandai na ho ke meriakat bage. Pot na jolo marjanji amuntong.
Binoto mate awanggi ulang ko kawin niya olo nimu na jalang naon ijalang ko dilme niya dil nimu pala tahu-tahu meninggal ia marbagas ko intong ompot mabiar ko ke siara hari Jumat atau hari Kamis potang atau hari Sabtu manyogot itong hari akad te so lang itanday na inda na dong na boinang urusan dia jabat tuho mengenai na iya ni olo arana nga jabat na marlakun tong wasiati bahat do wasiat na solabo termasuk mawasiat na iyan wasiat na solabo wasiat na somar manfaat wasiat hanya buang-buang energi termasuk mai bope marsi jalangan olo adong na cocok ke kemudian nah hadope wasiat na solabo nga binoto mati au oban au tuitaan umpamana ibu-ibu asal ni ibu-i umpamana ngon pengkolan si pirok contoh doda ngoni do di ibu indah umpama ti berarti har margani ibu adi ritonga jadi umpamana ibu on asal ni ibu on ngon daerah si pirokan ngon pengkolan jadi ning ibu ima umpama tu keluarga ngabinoto saula konda ganak parzoluau oban au tu si pirok isadun dawi kubur kon ngasa aso get tua dun neson do ibu i tinggal alo naisadun do naison do ibu i tinggal aso get tua dun jadi imada ipe wasiat ning ya namardosa ilaksanaon dohot inda perlu ilaksanaon entong ima mardosa dohot inda berlaku wasiati inda na kon karejoon memang lebih abdol ne ulang karejoon apalagi maison kalak nai tinggal umpama songona umpamana asalna mielakta tinggi marwasiat mau tu ala tu keluargangku ngabinoto daganak parzolo obano tu tatinggi aso gitu susah ko nalakta tinggi nai bangun purba dau tinggal kakaan umpamana ngabinoto daganak obano saula kontu purba indaison inda dong nasoni songoni kani mentong te arana maison kakai maison rap de tabangi aso do peget ke tu dia ibu umpamana marwasiat mana tahu parjolau oban tu sabadolok ning ibu aso geti susah kondo piala ki sabadol padahal may batu godang may ibu tinggal jadi on mada ima soporlu ita mangaji de babageni na bagi ang konne lambung kubu ang konne lambung nyayahmu dawi kubur kon tanomu yulangai na tano wakap do nget mangatur ma na tano wakap do cuali tong tanomu yu sendiri bain kinan bain kinan kali palambung-lambung tutup-tutupi tinggal tong kinai masuk do mak ima nabahatan do daboy ngabinoto maninggalau on maben kamu kopenku ngadat narong suruhan na jabat songoni ning ulama ibadat ni badai pature amal ni badai pature narong jabat suruhan na nasongonia bope umpamana songon kami alaklai kain ihram nami mana tahu mate on bain tong kinai kain kopenku ninna bage menyusah kondo dia laki mula songonau umpamana jolo ubain makain ihram ki wasiat kon contoh tong kinai umpot na mangolu do pe 30 tahun nai mana masibak mejat 30 tahun nai begitu ikopena nama puak-puak mai mana mamben malu de tu keluarga onde bay basu bage maabit nabon tari basu dot air samsam kemudian on matong kinai ninna bage nangkon amal ibadatmu mapature andaikan adong suruhan na pasadio kain kopen ahame sa ahame ibebedana berarti ipasadio kinan mapapan pagotom kon kinan matubangun purba tukang konsen naisian anggodong masuruhan na pasadio kain kopen batas dot papan nai pasadio kinan pagotom kon ukur pot ngamalanjang koibe anggodong masuruhan na nasonian batas may kalikinan kuburan ni ba isimin bain kinan gorarna tinggal mangisi tanggal doma nama lo jatuh dohoy harana ningia
Ma apabila indai kopenia laki ita mula meninggal kita mardosa Allah. Walaupun adong pandapot na ubaca miao pe di kitab fikih, walaupun adong pandapot jat na dungi wasiat kon ni laksanaan masa deges dari ulama, tapi ngadong jabat suruhan ni. Jadi on mada mengenai nang kini nan di hari Jumat. Nah pertama itau on ma di hari Jumat nang kinin mawa membaca suratul kahfi, membaca solawat kita tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling 3 garis 100, kemudian itau on marsadokah, harana marsadokah di hari Jumat dilipat gandaun pahalona, umpamana pahalona 10 mula di hari biasa di hari Jumat 20, marpahalo martambah kelebihan di hari Jumati, kemudian nang kinin siarahku kubur, mensiarahi kuburani baik ya kuburan ni orang tuan tabagai sasudena ita siarahi mula Imam Ahmad bin Hambali mandokon mula masuk kau tu tanah perkuburan ning Imam Ahmad bin Hambali maka ubaca mepatiha, ubaca kulullah, ubaca kul a'udzu birabbil falaq, ubaca kul a'udzu birabbin nas ning Imam Ahmad bin Hambali. Jadi au sendiri pemenombo siarah natar ime ubaca, cuman ubaca juga ada dong di sadaka torangan apabila keibaningia siarah mensiarahi atau mengalewati para kuburan ibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka langsung menjadi panorangi dialak na bagasan kuburania. Jadi hasalan ita baca mula kita mensiarahi kuburan ni ayah ta umat ta assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum daruqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Silahkan assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin ninna bagi antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Maka bahat idokon guru-guru ta biar kusa ada pengarong na dapat ko ondo ma jokon majolo mula ke siarah kubur na momonai majoli lalaho assalamualaikum ya ahlal kubur, ulang ya ahlil kubur te ya ahlal kubur mula naima assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina muslimina wal mu'minina, so ni baca udigin di hadis naik minal muslimina wal mu'minina antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Mulai inda pedapot pinomat ma assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan tuamu penduduk nai kuburanon tingon alak na Islam dohot alak na mariman. Jadi mana tawadong isi kubur kon ditempati di wilayahi nasu Islam nda do tianai doah koni harana di dalam masalah akidah antong popeson dia rosuita na mardongan na marsudaro anggo inda sa akidah apa boleh buat di joloni Tuhan ngatar ko. Akidah antong dongan masalah keyakinan. Jadi antum lana salafun amu madung parjolo tingon kami wa nahnu lakum tabaun ami penangkan Roma mi manyusul wa inna insyaallahu bikum lahikun dan insyaallah ipersuo on Allah Ta'ala meta tongkin nai. Jadi mulai inda dapat ko na pondok nai sonya assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin nim musongoni. Mula na pondok nai me mula umpama na te sanari udah di kuburan ni bage guru adong do diginjang ni para kuburan ni kan sanari iandang para kuburan iandang bage ibain bage ahana gapurana. Jadi imunjung sapai tai kecek sianyang ni bayo do dai dah. Aso niandang kal par kuburan nu ida sanari ningku. So ulang keluar kalai guru. Ni nama bayo. Au pemekel do mau ke au. Ima so yandang kalai, so ison kalai. Ni nama bayo. Namar tukangi. Wingot do pe haru po ni bayo. Tarbayang do pe au nama nyimini iya. Ngana mekel bo ada mandokon na ida. Bo isi minu ida par kuburan ni andang ningku. Olo saulang keluar kalai guru nin nama nalos manyimin deon toruson soison kalai ningia mabaya mungkin mebaya kaluari na onok meta na mangulu na sorong do penaro tile olo ngana dong do penaro. Jadi salaluan ni dari
Ibain kalak sanari songon model gapura, assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Mulana iyan hadisna diriwayatkan Imam Muslim. Hadisna hadis sahih. Jadi ima somar beda-beda itu ya. Berikut nada mula kita siarah kubur anggo sabi-sabisana ulang gari mangalangkai para kuburan teh. Ulang gari mangalangkai para kuburan, ulang manjuguki para kuburan, anggo selama bisa ulang mandege-dege para kuburan, ilakon anggo bisa ilak-ilakon mah. Tai guru adong pandok ni tobang-tobang, ninna mau-mau mula nga binoto maninggal lalak lain ni bayang kon na ilangkaan, warung masuruhan ni inda dongi. Ako langka-langka. Warung bage mi to ngaborngin merupai suruh nada burunai mga langkay na ti. So ni deh, bagaimana saksi? Aso me ete iwoto ete ilangkaan. So ni mana jolo te ete. Walak lai din mga langkay ada burunai. Memang ada isuruk bose. Oh, jadi ningkalai so isuru ilang kaya laklayon ada buruan jadung meninggal so marah marbakas mulak. Oh, iya. Pandok ni bayo nga naunjung ilang kay niya na marbakas sa jodo yan niya. Dabotuli ning bayo unjung madarong mandok na son dabotuli ni. Aw nga na ulang kay mapigano lining bayo eh. Ima. Berarti songoni nda betul ti mitos do songoni sarosan nari nda na fakta ning kala. Jadi dah na terakhirna bahasona di amalan tadi hari Jumat yusaon bahat mandoah kita di hari Jumat. Baca suratul kahfi nangkin, membaca solawat, marsadoka, siarah kubur, pabahat mandoah di hari Jumat. Aso harana hari Jumati inda dong imbarna ningia songon Lailatul Qadar di Ramadan. Adong saat na sangat makobul, adong saat na sangat ikobulkan Allah disi. Mula pandokon ni Aisyah radhiyallahu anha, istri ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu na makobuli ningia di hari Jumat, dungko tuasar sampai menjelang maghrib. Tapi sebahagian ulama mempardapot antara ni dua khutbah, ima sobahat ami bapak-bapak antara ni dua khutbah mandoahi me. Adong mandokon ketika berbarisnya ningia jamaah untuk sholat Jumat, maka adong na mandokon baru-baru bincar matani hari akhirna deges memar beda-beda pandapot ni ulama so rap maramal kalaki harana anggo pas gari pasti umpamana pandapoti ison mayaninna maka antari dua khutbah mayani son dia uma-uma nai saba nai kobun mana begenia antara ni dua khutbah maka berarti menuruti adong do saat na sangat ikobulkan Allah Ta'ala isi maka yusaon mamandoa. Jadi dan orang kuda tarsoni majolo jamo paturang saparopat mati yang godong na orang jelas na nangkiniani silahkan isapaan. Peulang marsapai pinjaman ni maya. Nggo marsapa kaji dong ada potau marutang. Nggo manyapai pinjaman ndadong. Rana nagidikan da boro parsapaan ni bayo jawi sada kampung sadari. O guru ni hade ini ko. Adong mau rotuau. Manginjam majolo udai pengni udai saon. Taiba marjanji do udah mekari do pembayar na ni udah ini ya. Bayo on nama liman. Ia mentong ahane si alim ulama na istilah na di kampungi. Songon dia de ini ya. Majelas-jelas ma get pembayar na niya na sonian ya. Na konda boleh udai. Na sobatas aman udai ini kudo ma. Imadanya gari da bonang ulang idokonia guru ngon dia pembayar na. Empot do peni ya. Ngadi nagidikan manomboro alaksanar itu ya. Lawa-lawa entong pandokon nai menginjam jolo on pembayar nani.
Oh, fitnah di dunia on. Fitnah. Oh loh. Caci maki bage di dunia on ihindar kun Tuhan wagaringon ni besalamat kun Tuhan ni batingon na iyan. Isalamat kun Tuhan ni bagari tingon caci makian na dia na mocom di dunia on. Fitnah di dunia on. Hajat ni baik. Idokon na so inginani. Palanang kon batasi baca inay be ibu ko dirunay dohot waya seripunay. Langsung masongon di bahasa Mandailing ibaen. Bahasa Dita, bahasa Indonesia jadi. Kodir kan artinya kuasa deh tie. Nah, kuasa dohoda Tuhanku membainau songonon-sonon. Bain mau da Tuhanku songonon-sonon. Kan ini mentong tie. Ela mati ngonau Tuhanku hindar pun mati ngonau songonon-sonon. Uladong naragu teh na donok do untuk bangun purwa. Ar motor kamu 2000 do ongkosna. 4000 pulang balik mulalau ngamar biaya. Jadi informasi nada ngabino tuadong naget dohot umroh ngamo ngai dokon kinan haran alhamdulillah latnion doba 8 9 10 alhamdulillah masa bolas kalak manandung mandokon naget dohot insyaallahu taala imatong kina keberangkatan berikutnya. Tenono kondopo onom bulan naik dung haji do main insyaallah. Bulan-bulan pitu do Mei salo sementong alak jolona haji. Cuman so cepat dari urus sebagai ahana na dia. Nggo mengenai epeng na parpudi masongoni na penting gedot doho imayantong. Onom bulan na bisa do pemanya bisa kali na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.